Philippines. Yes. Oo. Luzon. Oo. 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 Okay, Pax, tahimik Oo. mo na. NCR. Hindi. North. Yes. Oo. 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 North. Okay. Oo. Quirino. Aurora. Hindi. Baguio City. Yes. Pangasinan. Yes. Okay, 1 okay. point. Nadali, nadali. Philippines. Yes. Oo. Luzon. Hindi. Visayas. Oo. Region 6, 7, 8. Ay. Iloilo. Iloilo Hindi. City. Hindi. Camiguit. Hindi. Biliran. Hindi. Cebu. Hindi. Cebu City, Cebu Province. Hindi. Negros Occidental. Hindi. Negros Oriental. Hindi. Misamis Oriental. Hindi. Boracay. Hindi. Aklan. Hindi. Marinduque. Hindi. Pass. Hindi. Okay. Pass. Next word. Pass. Philippines. Luzon Hindi. yun. Asia. Hindi. Europe. Hindi. North America. Oo. Eastern. Oo. New York. Florida. Michigan. Pwede, 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 pwede. Pwede, New pwede. Jersey. Pwede, pwede. Pwede. East Coast, right? Yes. Yes. Oo, hindi pwede. Sige. Oo. Georgia. Hindi, hindi, hindi. Pass. Pass. Next word. Lagpas. Midwest. Philippines. Hindi. Europe, Asia. Oo. Europe. Oo. Luxembourg. Hindi. Switzerland. Hindi. Paris, Germany. Hindi. Prague. Hindi. Czech Republic. Hindi, hindi, hindi. Last 1 minute. Hindi, hindi. Eh, marami siyang alam. Budapest, Romania, Hindi, Russia. Hindi. Pwede. Sige, huwag ka tumigil. Morocco. Hindi. Czech Republic. Hindi, hindi. Pass. Pass. Sayang. Last word. Last word. Philippines. Oo. Luzon. Oo. NCR. Oo. Kamanava. Hindi. Pasig. Pateros. 20 seconds. 2 points. Sayang, Ano dalawang points? beses na ligaw. Ang Romblon, Luzon, 4B. Mimaropa. Ang Chicago, Midwest, hindi East. Oo, yung mga sasali dito, pa-review kayo kay Raisa May. Ayan. Ay. Pagdating sa lugar. Favorite niya yung place. Oo, favorite yan. Okay, Marco. 2 points thank you. para sa New Era. Thank you. Ganda na yan. Thank you. Doon muna kayo. Tingnan natin ang Alfonso Beauties. Okay. Arabella and Ninya. Sino ang taga-tanong? Sino ang taga-hula? Ikaw, Arabella. Doon ka kay Okay. Mayo. Alfonso Beauties, no coaching. Hello Yan, nasa likod yung lahat yung beauty. Sa Okay. category na lang natitira, pagkain. Pass no points. Dali lang yan. Timer ready. Give me 5 on the board. Yummy! Timer starts now. Solid. Solid. Oh. Solid. Ulam. Pwede. Fast food. Hindi. Merienda. Hindi. Agahan. Hindi. Tanghalian. Hindi. Manghang. Hindi. Maasim. Hindi. Nasandaan. Hindi. Condiments. Hindi. Solid. Dessert. Hindi. Ulam. Anong tawag doon? Hindi. Street foods. Hindi. Pagkain na solid. Pwedeng liquid. Hindi. May sabaw. Hindi. Prito. Hindi. Inihaw. Hindi. Malamig. Hindi. Mainit. Hindi. Pagkain. Almusal. Hindi. Bakery. Tinapay. Hindi. Tinapay. Pass. Pass. Next word. Walang kasang kategorya eh. Oo, sa ulam. Solid. Oh. Gulay. Oh. Gulay. Nasa bahay kubo. Oh, hindi. Condiments. Hindi. Gulay. Wala sa bahay kubo. Hindi. Wala sa bahay kubo. Pwede. Extended version. Talong. Oh! Oh!
Pwede Talong mag-pass. mo sa... Oh! Obe! Talong upo. Hindi! Talong na... Ay, ano? Wait. Tortang talong. Tortang talong. Solid. Oh! Solid ulam. Hindi! Nasabay kubo, gulay. Hindi! Prutas. Oh! Prutas. Maasim. Hindi! Matamis. Oh! Mangga. Ligaw na ligaw Hindi! eh. Mangga. Apple. Hindi! Last 1 minute. Ligaw na naman. Apple. Nasabay kubo. Hindi! Prutas na dessert. Oh! Dessert. Oh! Cherry. Hindi! Dessert. Wow. Saging. Oh! Saging turon. Hindi! Hindi! Saging. Hindi! Oo! Oo! Saging siya, saging. Saging. Pwede mag-pass. Saging. Oo! Banana cube. 2 points! Last Solid. 30 seconds! Hindi! Liquid. Oo! Liquid, malamig. Hindi! Mainit. Hindi! Dessert. Hindi! Halo-halo. Hindi! So, inumin. Hindi! Solid. Hindi! Liquid. Oo! Condiment. Oo! Suka. Ah! Toyo. Hindi! Hindi! Suka. Ay! Suka! Suka. Vinegar. Vomit. Vomit. Vomit! Vomit. Sorry. Suka yun eh. Oh my God! Ano suka sa English? Vinegar. Vinegar. Teka, maganda na pa rin. Oo 2-2. nga, pareho 2 points. Check natin ang leaderboard kung sino mas mabilis na naka 2 words. Taga Alfonso. New Era Duo, 240. Ang Alfonso Beauties, 2 minutes 30. So kayo ang papasok sa jackpot round. In spite. Very good. Okay. Para sa jackpot round, Das, Lola Belen, come back, please. Magaling. Ligaw na. Dalawang ligaw eh. Ligaw na itutuwid pa. Okay, Lola. Basta ka na, daldal ka na ng daldal eh. Kaya... Ay naku, exciting talaga ang laro dito. Kaya sa mga nagtatanong paano sumali, mag-audition lang Wednesday to Friday, 3 to 5 p.m. dito sa TV5 Media Center. Yes, and they can also email their audition video at gimme5player@gmail.com. Yan ang video nila habang naglalaro silang mag-partner. Don't forget to include the details flashed on your screen. Okay. Thank you, Lola. Cash, hihintayin namin kayo. Okay, round 3 na. Okay. Tash. Sige po. Players dito sa round 3, all categories na ang huhulaan nyo. Pwedeng mag-pass or hindi na babalikan ng words. If you get 1 word, that's 10,000 pesos. 2 words, 20,000 pesos. Lola? Pero kung sakali na 3 words ang mahulaan nyo, eto na, panalo kayo ng 50,000 pesos. Ang laki nun. Good luck. Sukol. Bigla nagugulat eh. Okay, sino manghuhula? Siya po ulit. Siya pa rin. Okay, si Arabella. Arabella. Pinagod. Oh, magaling ito. Ligaw na, ibabalik pa eh. Sayang po, Vinegar. English pala yun. Ayusin mo naman yung sagot mo. Nawala din po ako. Okay, good luck. Timer ready. Give me 5 on the board. Timer starts now. Tao. Hindi! Bagay. Hindi! Lugar. Hindi! Pagkain. Oo! Pagkain. Ulam. Hindi! Solid. Oo! Solid. Fast food. Hindi! Iniihaw. Nilalako. Street Oo! foods. Oo! Street food. Oo! Matamis. Hindi! May prutas. Hindi! Street foods. Iniihaw. Hindi! Piniprito. Oo! Fishball. Ay, hindi! Kikiam. Kick him. 1 point! Tao. Tama ang sagot mo. Bagay. Oo! Bagay. Nasa loob ng bahay. Hindi! Bagay. Malaki. Hindi! Nasa loob ng bahay. Nasa labas ng bahay. Hindi! Bagay. Hindi! Mabayo sa bagay. Bagay. Maliit na bagay. Small things! Hindi. Bagay. Ginagamit. Oo! Ginagamit ng tao. Oo! Paligo. Hindi! Pang tao yon. Oo! Kusina. Hindi! Ginagamit din ni Kusina, Alan yun. kwarto. Pwede?
Kwarto. Salas. Hindi. Panlinis. Hindi. Pass po, pass. Pass. Next word. Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Lugar. Oo. International. Oo. Europe. Hindi. America. Hindi. USA. Hindi. Asia. Hindi. Asia. Ayaw. Asia. Japan. Hindi. 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 Korea. Hindi. China. Hindi. Japan. Philippines. Hindi. Indonesia. Hindi. 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 Asia. Basta Asia. Hindi. Oh. No coaching, Asia. Labanats. Bansa. Oo. Bansa. Asia. Thailand. Last 1 minute. Pass po, pass. Ay, good Nagpas, Joey. Next word. Tao. Bagay. Hindi. Lugar. Hindi. Hayop. Oh. Hayop. Pet. Oo. Pet. Aso. Hindi. Nasa zoo. Pwede. Malaki. Hindi. Nahawakan. No coaching. Insekto. Hindi. Hayop. Pusa. Hindi. Nasa bahay. Hindi. Nalipad. Hindi. 30 seconds. Ilan apat na paa. Hindi. Dalawang paa. Ibon. Hindi. Manok. Hindi. Sisiw. Hindi. Dalawang paa. Ostrich. Hindi. Dalawang paa. Dalawang paa. Ibon. Ibon. Hindi. Parrot. Baka pilay. Baka pilay. Ostrich. Hindi natin alam. Hindi. Ostrich. Hindi. Dalawang paa. Sisiw. Hindi. Sisiw. Bear. Hindi. Bear. Hindi. Nasa zoo. Nalipad. Nalipad. Mahirap pa. Ay, hindi ba siya tapos? Nalipad. Mahirap yung rabbit na dalawang paa. Sa Alfonso daw, bossing. Katayo, bossing. Putol po, putol. Nalipad. Naka-isa naman kayo, so panalo kayo ng 10,000 pesos. Thank you po. Thank you sa mga players. Thank you, Lola Belen. Thank you po. Thank you, Lola.